Hello guys. Gutay tag isda guys no. Udur na kita yung ano na guys pagutan sa karni. Barilis guys. Panit. Piti guys. Ate dagko na ba? Berapa kilo na? Ay na ilang man sa bigya. Dua pa man. Okay, bayo. Nara guys, oh, piti kayo guys. Press ko kayo guys. Press nga press. Ay, pamahaw guys. Press na press guys.